जोर जोर से। A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. जे पर G for grapes. Grapes. जी फॉर ग्राफ्स। Hmm. चलो आगे लिखो। लिखो आगे। की लगवा है? हाँ तुम ही ना जानवा की लगपा। H for hand. I for ice cream. J for joa. जे उल्टो है किस बाबा? ता जे एदिकी है। J एदिकी है ना? K for kite. K for kite. K for kite. আমার আমার কোন মিলিছে? এইটি মিলিছে এইটি। এইটা মিলিছে তা সে ঠিক আছে, তুমি তো দেহে দেহে লেহো, বিনা দেহে পারো না? এই কিছু পাপা ভিডিও বানাচ্ছে। এইটি পাই। পড়ো। আর কোনায় আর জায়গা আছে? কোনায় জায়গা আছে? उतना जगह रहते हुए कोना में लिख रही है। और उतना जगह है तो नीचे लिखो और इसके ऊपर लिखो। किसके? इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर ABCD के ऊपर लिखो। जगह का कमी है ना। এদিকে কোনো জায়গাই নেই, এটা আমরা কোন দিকে জায়গা নাই? উপরে। উপরে জায়গা নাই, তা নিচে তো রয়েছে না পুরো জায়গা। এটা ভিডিও বানানো লাগবে না তোমার। কেন? ও কি তোমার ভিডিও বানানো লাগবে না। কেন ক? ও কি বই দিয়ে কেন মিটাইছো? আমার আমার কাম করতে দাও তাহলে। কাম করতিছো কি বই পড়তিছো? বই পড়তেছি। তা অত কোনায় লিখতি নাই রে বাবা, নিচে অত জায়গা থাকতি অত কোনায় লেখা লাগে, এই জায়গাতেও তো লেখা যায়।